Tirpura hani laibuma khatija bukumu ruksaja nuyungma kesamno 5-star hotel samnani hase hapangni okok chamano o wansu mungno shejamu funogai tini November 24 sarmari sarini jorawo ompi Tirpura mothani bkhakte shejamu lahar himboto khlajaka o shejamu lahar himboto go majaka amchani MLA Pathanlal Jomatia majaka MDC Sodagor Koloi bonakaribo majaka ompi block committee Tirpura motha party ni president Sanjoy Jomatia khobai majaka Tirpura mothani kubri nangasne adongro November 2024 जों दिनै अम्पि ब्लक कमिटि उद्योगे कायसा प्रोटेस्ट मुभमेंट माखलायखा अ प्रोटेस्ट मुभमेंट नि मेन उद्देश्यखा जोंनि त्रिपुरानि कायसा लाइबुमा अ लाइबुमानि कायसा सिनिमु पुष्पवंत पैलेस राजबाड़ी अ राजबाड़ीनो जों गोपन सूत्रे सायमाखा जे आबोनो राज्य सरकार ताई केंद्र सरकार कायसा कॉर्पोरेट सेक्टर तथा टाटा कंपनी टाटा ग्रुप बरनि यागो याफारै 5-star होटेल खुलंना बागै कायसा बरक चाइतगलाय दङो काजे जों अमाहायके मामांनो जिनि इतिहास न जिनि जे लाइबुमानि जे थाय दंमारनो जों सकामाजांमानि लुखा CPM नि से दीर्घ बছর शासन काले एवं ताबो बहायनो हायनो हाय अमाहायकेनो एकटा षড়যন্ত্র चलित दङो बनि बागै जिनि बुबाग्रा बहायनो बेलायखेनो खायकजाक बेलायखेनो तुमफ्लाजाक बतिनि प्रोटेस्ट फुनुका उनि साथे साथे जों बहायनो बुबाग्रानि वारिस हिसाबै जों दिनै अम्पि अ बाजार हातिओ अ अम्पि हातिओ जिनि बरमगोनां MLA अ अम्पि नगरनि MLA बरमगोनां चिनर ब्लक प्रेसिडेंट अन्यान्य चिनर नेतृबृन्द दंनाय साथे साथे जिनि त्रिपुरा सिटिजेन्स फेडारेशननि कर्मी कर्तारक जत उपस्थित दङ यूथ त्रिपुरा फेडारेशन उपस्थित दङ त्रिपुरा वुमेन फेडारेशन उपस्थित दङ जतनि उपस्थित बिसिंतै जों दिनर कायसा प्रोटेस्ट रैली खेका अ प्रोटेस्ट रैली जिनि बागै थागमुंकरै थागलाक जेहेतु जिनि अब लाइबुमानि प्रश्न जिनि इतिहास न सकरमानानि कायसा षড়যন্ত্র अ षড়যন্ত্র न जों मोथायासाक जिनि अ चबा चलि थांनाय आगामी दिनाव आं बिंग ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट त्रिपुरा मोथा पार्टी गुमति डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हिसाबै आं सागलायना मुसुगो आगामी दिनाव जों कायसा बृहत्तर कायसा गुमति डिस्ट्रिक्ट लेवल जों एकटा आंदोलन खायना थांतङो जों नागाखै DM ऑफिस पानो जों गेरावरिनाय दिनि नरनि प्रेस मीडिया ताखुरनि बिसिंते आं अकगनो सागलायना मुसुगो हामबाय जुदा बेमार मानजागै हामिमाया अंगि तंखा हायदा तावाना सिदि kaham shak nanyarok bai naikolja tei dulja clinic tabuk nini ani jotoni kanawono greng shauno kaham shakduk mangduk najagei mano najagei bitongo Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center oro khunju bokong tei totorani bemuk nanya greng tongo MS ENT specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura bonokari bitongo obstetrician and gynecologist chest medicine, general surgeon, child specialist, consultant, neuro, psychiatrist, akusong. Dr. Shaknaima Kari of Clinico, Ketal Jurani, Ketal Machine Rogai, Shak Najagi Tongo, Te, Test Rogo, Klajago, Romdi, Blood Test, Ultrasonography, ECG, Holter, EEG, Echocardiography, Digital, X-ray, Pathology, Pharmacy, PFT, Akoro, Haike, Asakta Lersidi Faidi Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center Nikuma Agartala Old Kalibari Road Kodamtola Krishnanagar Kogdok 93-628-24100 Tikisa Kogdok number 857-582-7871